मोहम्मद आरिफ। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ा तत्बअुहा अर्रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिआ यक़ूलून इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाफिज साहब ये थे मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद मुसाब, हाफिज मोहम्मद मुहिब, हाफिज मोहम्मद मुहिब। अच्छा, इसके बाद असद भाई आप आ जाइएगा, फिर आपने बाकी जो है ना नाक पानी के अरेंज करने हैं, ठीक है। किरात करनी है। सूरतुल फील मक्किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मुहिब मोहम्मद मुहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. सर सी जो है ना एक एक आयत से पढ़ लें, ठीक है, उसी में हम जजिंग हो जाएगी। अब है अब्दुल रशीद के बाद खतीजा भी आ गया। खतीजा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله.